तुम प्रथम रोजगार कल बापा माँ को दबार के कैप्चर कर तुम माँ जो तुमको बाट चलेवा शिखेला हाथ धरी शशुर पुओ कैप्चर कर कैप्चर करन आर कहीं कैप्चर कर गलैला बेलू आरंभ बेलू सी क्यूट लगुव जो ब्रेकअप हो सी क्यूटा कुती हो बुझे ना नहीं मोर तो एमएमएस वीडियो भाइराल कल तमें निजे उल्लग्न होता जिनस कि आपको भलगारिटी कहते एगुड़ाक पोस्ट हो पार ना निजे से संपुक्त थी भिडटा को भाइराल करेंगे पर आसिक कहते जे आम हो सती अरुआ चाउल हारिकी आसिक देखेब तुम फल ताल तो बास लोक हाथ पकईकी दबे कहीं जो टैलेंट बेसी उछले लोक ताकू ही दबे दिखती दरकार तू से ब्रह्मास्त्र धरिनु तू गोटे उड़ंता किला को धरिकी सरसुर बुलुच भर अच्छी सब नारी के आम कमल नजर देखी आसे तेणुक आमर टे सहनशीलता टे नारी अधिका थाए दर्शक बंधु युवपीढ़ी आज युवपीढ़ी समाज जमी देखा गले किसी समय टाइम पास करने कि निज भविष्य को खराब रास्ता को ठेली दौरान आज देखा एमएमएस वीडियो जमती भाइराल हबार लगी गोटे मोबाइल गोटे यूट्यूब चैनल अनेक किसी यूट्यूब चैनल को मिलियन मिलियन बा बिलियन बिलियन व्यू जाऊँगी एसबू कंटेंट आम सेमती जड़े रोस्टर बारे पहुँचीचु आप जनाशुना रोस्टर जड़े अच्छा आप मैंने जानीपर जे ए रोस्टिंग चैनल कौन थाए समाज में कौन वार्ता थाए भल कि मंद समस्त तथ्य रखा भिड मत आम तो कंटेंट आम सहित आउ कहीं संपूर्ण जाना ना चाहिए मिस्टर गजपति भाई तांकड़ो टिके प्रतिक्रिया नवा ये सब रोस्टर मानक एमएमएस वीडियो जो मैंने भाइराल होता से रोस्टिंग करते प्रति एक्शन आसू जे आम चैनल आपण चैनल संपूर्ण वीडियो डिलीट करूँ ना आपण ना आम केस कर अच्छा भाई जाऊँ भाई आमर देखा पड़गले भाई नमस्कार केमती कौन अच्छा नमस्कार भाई बहुत बढ़िया अच्छी आ प्रकाश टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद मु बहुत देखी चैनल बहुत सारा नुआ नुआ माने युवपीढ़ी मैंने केमी कौन बिजनेस करेंगे घरे बस इनकम कर मत चैनल भारी पसंद लोक देखिले मत खुशी लगे। अच्छा जब जाना आजिका डेट रे रोस्टिंग चैनल जो खोली आपंकर भी रोस्ट अच्छी रोस्टिंग चैनल आम जाचु मिस्टर गजपति बहुत भल लगे आम भी बेले बेले चैनल देखो किसी समाज में वार्ता थाए ये जो एमएमएस वीडियो भाइराल होता है जमी जस्मिन तेल नड़िया तेल पर्यंत पलैची कथा रोस्टिंग चैनल को जो मैंने एमएमएस वीडियो भाइराल से मैंने केस करना चाहते संपूर्ण ठीक ना भूल यहीटा तो केवे संभव ना माने तुमर तो एमएमएस वीडियो भाइराल कल तमें निजे ना जो रोस्टिंग कर रोस्टर कौन सी तुम घर को झरका पटे गलिक जाई वीडियो करते ना सी तुम एडिटिंग करते ना कौन करते प्रथम जिनस को आप आसतु आम से वीडियो को रोस्टिंग कर समस्त रोस्टर कथा मुझे ना मुझे जानिया शुणारे आम जी भाई मैंने अच्छू टे आग लाइन रे मुझे कथा कहूँ प्रथम कथा तो हूँ चैनल रे कौन सी खराब कंटेंट माने जमीक उल्लग्न होता जिनस कि आप भलगारिटी कहते एगुड़ाक पोस्ट हो पार ना कहीं ना चैनल गोटे क्राइटेरिया थाए गोटे तार कैटेगोरी थाए जे कौ जिनसटा हो पार कि ना ताकू प्रथम यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक ही हटेदब आम पोस्ट करिया पर्यंत जीवनी पोस्ट करथब पब्लिक हो गोटे मिनट भीतर चैनल को स्ट्राइक ना तो चैनल को डिलीट हो ताहले पोस्ट होउची केमिति एमाने आमे प्राय टाइम रोस्ट करूँ से जो माने निजे से संपुक्त थी भिडटा को भाइराल करेंगे पर आसिक कहते जे आम हो सती अरुआ चाउल से पुओ हूँ खराब जदि तुम सब जगह कौच पुओ झील दिज सामान ताले जो किला पशिगला पुओटा कहीं पशु झीटा कहीं निर्माया कराऊँगी ताले ये कहीं सामान हो ना आर तो तुम जो सब जगह सामान ही जाऊच से कहला भाई हाईकोर्ट नहीं लेट्रिन बंद ताले तुम ए जगह कहीं तुमको नरम स्वभाव देखा गोटे एमएमएस वीडियो भाइराल हवा पछरे गोटे पुअर जी भूल अच्छी गोटे झीर जी भूल अच्छी कहूँ कईचटार तार खोल भितर थिला पर्यंत ताकू सिंह कौन ताकू कुंभीर खाई पारे तुम जब खोलू बाहरिकी आसिक देखेब तुम फल ताहले तो बास लोक हाथ पकईकी दबे कहीं जो टैलेंट बेसी उछले लोक ताकू ही दबे दिखती ठीक से टाइप तुम जी तुम उछले लोक अच्छा दबे ना कि तेणुक केस भाष एगुड़ाकर किसी हुए हाँ जनकर लाइफ उपरको से रिस्क आसला तार किसी कथा आसला से भाया तार लाइफ उपरको हैम्पर आसला तो गोटे रोस्टर कौन करे ना गोटे दया भाव मन रखिकी सेटा को बंद कर दिए कि कौट गोटे फोन फान आसे कि साइबर क्राइम को कि कोर्ट फोर्ट रू कौट किसी केस बास ये खाली जस्ट गोटे आपको गोटे खाली कॉल्ड आसो जे भिडियोटा को आप बंद करूँ ना आम आपण आईडी को मेल करके आईडी गोटे स्ट्राइक देवु जे पते यूट्यूब कहूँ वीडियो ठीक अच्छी से पते केस कथा कौटी उठुची
এইটা দেখନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି AI ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଏ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ନେଇ ବି ଗଲା ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ହେଇ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଆଇଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଥିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ମଣିଷର ଗୋଟେ ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମ ନାଁରେ ଯାଇ କେସ୍ ଦେଇଦେବୁ ତମେ ଯାଇ କେସ୍ ଦେଇଦେଉନ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ଏଇଠି ତ ମୋବାଇଲ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଘୁରୁଛି ତମେ କାହା ନାଁରେ କେସ୍ କରିବ। ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା କୋଉଠି କେସ୍ ଦେଲା ପାଖରେ ଥିଲା ନା ପକେଇଲା ବାଲା ପାଖରେ ଥିଲା ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ତା ପାଖରେ ଥିଲା ତାଇଲା କେମିତି ସେଇଟା ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଝିଅ ସେୟାର କରିଛି ନହେଲେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ସେୟାର କରିଛି ଯେ ମୋର ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲେ ଭାଇରାଲ ହବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋଥ କରିବୁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ଏସବୁ ପ୍ରେମ କରାକରି ହେଇ ଧରାପରା ହୁଅନ୍ତି ଧରାପରାର ଯେତେବେଳେ ସୀମା ପାର ହେଇଯାଏ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ପରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେ କହିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ତାକୁ ସେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେ କ୍ୟୁଟ୍ଟା କୁତି ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରେମରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମରେ ଟିକେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ମୁଁ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର MMS ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପକେଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜାଣିବା ଦରକାର ତୁ ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଧରିନୁ ତୁ ଗୋଟେ ଉଡ଼ନ୍ତା କିଳାକୁ ଧରିକି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବୁଲୁଛୁ ତ ପଛ ଆକୁ ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭାବନା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର এইটা হচ্ছে তো পাই গোটে কিলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উড়ন্তা কিলা এরে ভাই তো সହିତ রহিলা খাইলা পিলা তু তো তোর মজা উঠেইলু কাম সরলা গলা তোর কোন সরিগলা না ঘুরি হয়েগলা তু সে আইটম ছাড়ি তু ଆଉ ଗୋଟେ পটৌনু কোন তা জিনিসরে সুনা লাগিছি না ঝুম্পি লাগিছি সেইটি না হীরা লাগিছি সলা চাটিকি সেইটি মরিবু ମୁଁ କହିବା କଥା ପ୍ରେମ କରୁଛ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଲ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଶଳା ତୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲୁ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଯାଉଛି ଆରେ ଗଲେ ଯାଉନା ଭାଡ଼ମେ ଗିଆ ଶଳା ସିଏ ଗଲେ ଏମିତି ବାଳ କେତେ ମିଳିବେ ତୁ ସେ ଟୋକିକି ଧରିକି ତା MMS ଭାଇରାଲ କରିକି 18 ଖାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ନାରୀକି ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ କମଳ ନଜରରେ ଦେଖି ଆସୁଛେ ତେଣୁକରି ଆମର ଟିକେ ସହନଶୀଳତା ଟିକେ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ଟୋକାଠୁ କମ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାମ୍ଫଟା ଓଲଟା ପଶିଯାଏ ନାରୀଙ୍କ କେସ୍ରେ ତ କଥା ହେଉଛି ତ ଆଇନ ତ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଜାତି ପାଇଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ କୋଠର ହେଇକି ଅଛି କାହିଁକିନା ପୁଅ ପିଲା କାନ୍ଦି ପାରେନି ନାରୀ କାନ୍ଦିଲେ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଡ଼ିଯିବ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନାରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଦାର ମନୋଭାବ ରଖିକି ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କିଛିଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି କିଛିଟା ଉଦଣ୍ଡୀ ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ କୁହାଯାଏ ଦୋଚାରୁଣୀ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ହାବଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଯାକ ପୁଅଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ କେସ୍ଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି ସିଏ ପୁରୁଷର ବି ତ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କଥାଟା ପୁରା ଏଇଠି ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ନାରୀକି ସବୁବେଳେ ସହନଶୀଳତା ଅଛି ନାରୀ କ'ଣ କି ଏଇଠୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଯାଇକି ମାଜି ମୁଜିକି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଭାବୁଛି ଚିକଣ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିବି ସିଏ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ମେମୋରି ଆମେ ଆକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବୁ ଶଳା ତମ ବୋପା ମାଆର କେବେ ଲଭ୍ ମେମୋରି କ୍ୟାପଚର କରିଛ ଯଦି କରିଛ দেখাও টিকে দেখিবা যেবে তুমি প্রথম রোজগারটে কল বাপা মাকে দবার কেবে ক্যাপচর করিছ তুমি মা যেতবেলে তোমাকে বাট চলাইবা শিখাইলা হাত ধরি তাকে শ্বশুর পুଅ ক্যাপচর করিছ যদি তাকে ক্যাপচর করন আর কাই ক্যাপচর করছ গলাইলা বেলକୁ এইটা কি বাଳ লভ মেমোরি বে এগুলা সব দাঁড়িয়া মানকর সব এগুলা প্রহসন নাটক এগুলা সব এটা সম্পূর্ণ কেস হই পারিব লাগুছি কিছু কেস ভাইস হবনি মো এগুলা সব কি কেস হব শেয়ার কলা সি হাজার লোক হাজার আইডি শেয়ার কলে কোনটা কেস হয়ে যাব তো কিছু হবনি এসব ফেকচিয়ামি করি খালি গোটা ডরাউଛନ୍ତି ধমকাউଛନ୍ତି ଆମେ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ଟା କରିବୁ ଯାଉନ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କେସ୍ କରିବ ତମର ଯଦି ଘରେ ଅଧିକ ଲୁଣ ଅଛି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡରେନି ଏମିତି କେତେ ରଥି ଯୋଗୀ ଆସି ଗଲେଣି ମୁଁ ଏମିତି ବସିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଛି ଚାहे ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ MMS ହୁଅନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟରକୁ ବି ହଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି देखिले गजपति भाई थिले बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया देले MMS वीडियो उपरे जे यूट्यूब चैनल से भली वीडियो को एक्सेप्ट करेनी बा पब्लिश कराएनी जदि सेमिति किछि उल्लंघन वीडियो थिबो आपजन वीडियो थिबो ताकू डिलीट कर दिए बा स्ट्राइक लगई दिए हार्डली 10 रु 15 मिनट सब चैनल रु पळेबो से सब रहनी तो आदर केस कथा कोट उठुछि जदि उल्लंघन वीडियो पड़िनी आपजन वीडियो पड़नी तापर हमें केस कहा प्रति कहबा एति खाली समाज को सचेतन दिया जाए जे हमें रोस्टिंग करूछु जे आपण सचेतन हेई जाओ एभली वीडियो करो नहीं तो जेमति
ଅଯୋଧ୍ୟା ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣ ମାଆର ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମାଆକୁ ଦେଇକି କ୍ୟାପଚର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉନ୍ତି ପର ନାରୀ କାହାର ଝିଅ କ'ଣ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ କ୍ୟାପଚର କାହିଁକି କରିବା ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଦରକାର ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।